Kyrie. Wait, Coach, pinasa kay Kyrie. Kyrie, nahabol yung bola. Right, talaga nagmamadali. Kalat ang paksahan, nakuha na yung KQ. Kasal daw. Nakatatlo ka, di ba? Coach, Nakatatlo ka. Gabay, pinasa kay Simon. Wala, pasuyo. Tapos mga ay Irving at mamadali. Pabalang. Gamay, spell. Kaso wala, yung pang Mark Gascon. Ayan, ayan na. Naghahanap. Gusto ka na kumes, tigas pa. Kaso, Piaecho. EQ, Shifty, Home. Grabe. Good. Coach, pinasa kay KQ. KQ pinasa kay Kiskel. Ayan. Number 11. Spell. Rumide. Bang. Nagkis na naman. 0-5. 0-5 ang FG ni Kiskel, guys. Right. Pasok. Nakakadami na yun, ha. KQ. Nagmamadali. Behind the back pass kay number 11. Pinasa kay Coach. Talagang pinasa eh. Pasok yan. The Marcus score, long goal. Kaso di na EQ 50. Sabi ang pasa ni Mr. Paul. Ralph, mukhang pasok ulit ito. Kaya pala. Number 11, Baby Blue. Nasa kay Paul. Kamali ng pasa, pinasa kay Simon. Sabi, isa shot. What the fuck? What's the fuck? Bell, 5 minutes na. KQ, pinasa kay Baby Blue. Talagang kabigan ba? SB, Simon Badua, SB. Starbucks. Grabe, sila mo. Ayan na, KQ. Lamelo. Grabing pasa yun kay Mr. Paul. KQ. Ay, pinesa! Good. All ba? Charging. Right! Umisa, kaso short. Coach, nakuha Baby Blue. Behind the back. Kuha ni Mark Gascon. Yun o! Talagang ano pa. Lumabas pa. Pinasok ka. Lumabas pa. O lumita. Bye! Grabe ka, Coach. Ay, Coach. Kaway mag-jelly. Bangko ang mag-jelly, ha. Ay, naku, Starbucks, SB, Simon Badua. Ako, mali. Baby Blue. Score. 4-13 na. Spell Pasco. Munti ka na, nakuha ni Migyo. Ngayon pa, pinasa kay Spell ulit. Iisa pa, pinasa kay Coach. Ay, minutes ha. Okay nga, Isbel. Wala talaga, Isbel. Lamelo Boy, pinasa kay Mark Gascon, pinasa kay... Grabe ang pasa yun, no? Kung nakapasa yun, Chippy, pinasa kay Baby Blue. Grabe. Backpass pala yun, baliktad yung loob. Backpass. Baliktad yung video ah. Mark Gascon. 2 minutes and 40 seconds. SB.
Easy mid-range lang. Sampo ang lamang nila Simon Badua. Oh! Simon Badua, push cross, nasa paint. At Pinoy step with the Korean step. Buwan, bakit na ibang yan? 11 ang lamang nila Simon. AD Blue. Nasa paint. Pinilit. Foul. Kevin Cambaw. Nasa kay Crispel. Hindi ka na. Iwan ni Coach. Nasa kay nagkamali ng pasa. SD pasa kay Mark Gascon. So, nice one. Kyrie Irving, pinasa kay Crispel ulit. Umisa pa. Pag mintis yan, 0-9 ka na. 0-9 ka na, Crispel ha. Nabilang ko yun. 0-9. 1 minute and 30 seconds. Simon Badua, 5-5, perfect pa. Kevin Cambaw, behind the back. Drive! Kaso, galing. Gandang depensa. Good. Mark Gascon, easy way up. Just 1 minute. Simon Badua, easy toss. Yan ang mga gusto ko. Baby Blue, nagdadala ng bola. Revive na naman. Grabe ang hustle. Kaso nakuha nila Melo Paul. Mark Gascon versus nakuha ni Coach. Ano ba? Coach, what's the problem? Take a seconds. Pinasa ni Kenyo kay Isbel. Pagtigang pa. 15 seconds. Weird. Pinasa kay Lemita. Napaka-easy shot. Talagang minintis pa. Sinadya yun. Baby Blue. Pinasa. Nagpapasahan. 3 sila. Time. Second quarter na. Bang! Time na kanina pa guys. Kanina pa tayo. Guys, time na! Time na, kanina pa. Not counted yung test doon ha. Not counted. Sayang. Anong ulam? Anong ulam? Pagpag. Kumain ka nun eh. Hindi ako kumain ng ganun guys. Si Paul! Bumibigyan pa. Guys, si Paul, half Bisaya, half Tagalog yan. Bumubutas ng saging, kumakain ng pagpag. 50-50 yan. Puno ng saging, butas sa akin yan. Pagpag, ubus sa akin yan. Half Bisaya, half Tagalog. Sayang, ano, Crispel? Nice one, Kuya Mike. Kuha ni Simon Badua. SB, Starbucks, test, wala. Mr. Lombab, what is the problem? Ba't mo pinasa? Uy, grabe! Golem! Sorry. Nagkamali. Kyrie Irving. Grabe ang hustle ni Coach. Pasok. Nice one. AD Blue, cooking. Grabe, buti ka na. Lamelo pa, nag-rebound. Kaso, hindi nakita ni Baby Blue. Baby Blue. Mark Gascon, pinasal niya yan. Nakuha. Grabe, ang hustle. Starbucks. SB.
Simon Badua. Baby Blue, nasa paint. Reverse lang, di nakuha. Kampe, coach. Ay, grabe. Ay, ibang jelly yun. Ay, wala nang ito yun. Jelly Ace. Jelly Ace daw. Hindi na nasa ako, Jelly Ace daw. Wala, hindi abot. Isbel, oh. Grabe, 1:11 na si Crisbel. Nabibilang ko yan. Simon Badua. Wala talaga. Nakuha ni Boberga. Pinasakay. Coach, thank you. Wala ba yun? Simon Badua. Ay, grabe. Ang answer. Okay lang yan. Anong sige? Sige, Paul. Pasok yan. Eso. Easy lang. Ismael. The guard. Pag wala pa yan, ang... Okay. Mark Gascon. 5 minutes. Lamelo Paul. Sige. Pasok. 15-16 na. Isa lang ang lamang nila, Crisbel. Ngayon. Pagod na, pagod. Yan, grabe, sayang yun. Sayang sa aming Badua and Lamelo Paul connection. Konti practice ka. Ayan na si Baby Blue. Kuha ni Crisbel, rebound. Nagalit ang papasahan kay Coach. Si Nelly. Yun ang totoong Jelly. Wala ba yun? Ano ba yun? Wala kasi. Ay, grabe rebound eh. Putang ina. Oy, sige. Kuha kay Mark Gascon. Bunti ka pa. Ay, Derby. Ay, 80 lang natin kayo. 80 lang. Kalahati lang kasi nilang umi. Hindi pwede ka po dito. Injury lang, bobo ka pa. Boss, may isang laro pa. Gusto ka pala? Yun, gusto ka pala. Nice one, Lamelo Paul. Inang yan. Naku, bukas ang kamay ni Isbel. Bukas kami na. Ay! Ramon! Sige. Ramon Lamelo Paul. Nice one. 3 minutes. 3 minutes lang guys ha. Kuha ni Mark Gascon. Foul. Sa amin Badua. Maalat na. Okay lang. Maalat talaga. Grabe ka, Kuya Ralph. Putang na. Lamelo Paul. Tingnan pa. Crisbel, dalawa yan. Nice one. Yung palang gusto ni Crisbel, may sumasabay. Dalawa. Lamelo Paul. Sige. Pasok. Puta. O, diba? Ayan. Crisbel. Umiinit na si Crisbel, guys. Simon. Pinasa kay Paul, easy layup na lang yan. Paul, grabe na nga. May isang laro pa kayo after na. Yes, 20 lamang ah. Wala na. Sunod na. Isbel, tumes pa. Lamelo Paul with the rebound. Mark Gascon, pasa kay. Ali Irving pala dapat. Ba? Simon Badua, 2 minutes. 2 minutes. Alat na tayo guys. Bakit mas umiinit si Paul tsaka si Crisbel pag second quarter, no? May kaya napapansin nyo.
Teka, baby blue. Simon. Wala talaga. Tignan mo, second quarter talaga to eh. Si Paul kasi spell, mga second quarter boys. Tignan mo. Ano ko lang sa'yo, Crispel, kaka-praise ko lang sa'yo. 1 minute, Kuya Matt, pinasa kay Lamelo ball. Enes, pasok yan. Sana. Grabe. Hassel kung Hassel. Nice one. Oh, yun. 58 seconds. Baby blue. Uncounted daw yun. Sayang Ranua. Ilalaro na lang. Ano naman na sila. Long three. Wala talaga. Coach. Pinasa kay Baby Blue. Pinasa kay Crisbel. Woo! 30 seconds. Lamelo ball. Yun talaga ang gusto yung shot. Kuha na. Kaya mong madula. Nasa kay 7, 5, 4, 3, 2, Wala na, tapos na. 1.